हेलो हाय नमस्कार एवं मो किचन रे फ्राइड राइस बनवाई छुआ पलि आसी मुझे चिंग्स सिक्रेट मसला रही ना भेज फ्राइड राइस सेक्जन फ्राइड राइस से बनैबी जे छुट्टी अच्छे पिला माने मामा फ्राइड राइस बना खाया मो एक्चुअली मो पाखे गाजर नाला स्प्रिंग ओनियन ना पियाज साग नाला तो तथा चलो बनईदेवा पिला तो कहते ये मुनिका आलू झोल कर कलेरा भजा कर देखो वर्षा ना बिल्कुल छाड़ूनी माने छाड़िले भी जो पाग कर रखी था केतल भी वर्षा हो तो ये मुझे पियाज पत्रकोबी कैप्सिकम एक्चुअली मोबाइल तो गाजर नाला जाइकरी गाजर आने समय भी ना पिला माने हठात कहले तो सब जिनिस पाखे थाए किंतु वर्षा को धरिकी ना जाई हुएनी एक्चुअली मु कोरोना टाइम ना गोटे जिनस भल भाव ये कर आगे को जिनस गोटे जिनस नथिले मो ये बार जे मु बनई पारिबार नहीं किंतु बट एबे जो कोरोना 2 वर्ष जो है ना जो लॉकडाउन समय इनकी गुड़ाए जिनस पाखे नथिला ता बोली तो खाइबा बंद हो नथिला सेमती ही करिक एडजस्ट जो कहू नथली माने एबे जेंती फ्राइड राइस कले गाजर न पड़ले हुएनी पियाज साग न पड़ले तार भल लगे किंतु एबे ना सेडा मु कोरोना टाइम रे जेहेतु लॉकडाउन ना सबू जिनिस आनिले कोन स्टॉक करी सब दिन रखी हम कि तो एडजस्ट करार जिनसटा मुझे शिखी आगु भी करे किंतु जो गोटेटा जिनिस सब जिन प्रॉपर्ली न पकेले हुए तो ये से मु कोरोना शिखई देछि मते नहीं बहुत लोक को शिखई देछि माने एडजस्ट केमती कोड़ा नथिले भी चलो सबू जिनिस सब मिले ताकू जहाँ अच्छी ता पाखरे माने एडजस्ट करिया ता बोली नहीं जे सुविधा थिले भी आनिबानी ये मो बासमती चाउल नहीं ताको पियाज पत्रकोबी कैप्सिकम एकाथरे तेल रे भाजी देछि एटा तो ओभर कुक हुएनी खाली तेल रे गरम तेल रे भाजी देला परे चाउल मो पकई देछि आ चाउलटा को ना मु लुण ठीक पकईकरी भातटा को बनईथिली तो भातटा नॉर्मल टेस्ट थाए एबे एथिरे मु फ्राइड राइस जेहेतु तो मु चिंग्स सीक्रेट मसाला जो सेक्जन मसलाटा रखी सेटा एथिरे ऐड करदेवी पिला माने ही खाइबे आ बड़ माने भात खाइबे तांगनी कहीं मसलाटा तांकन देहरे जाएनी गैस्ट्रिक हो जाए तो मु नॉर्मल भात बन देछि ए मसलाटा मु पूरा पैकेटटा पकई देछि तो पकईरी मुझे खाली मिक्स कर दी आईरे ना लुण दरकार मुझे खाली जहाँ भात रे पकेला लुण पकईली सेटा तो प्राय नॉर्मल पड़ी थाए तो मु आउ ना तेल रे पियाज पत्रकोबी कैप्सिकम भाजला ताई पकईली कौन भी पकईनी तो मत यहाँ इजी हुए पिलान फटाफट जेहेतु पिलाने स्कूल जाती लंच बॉक्स रेडी करियारे एटा मत इजी हो जाए आ मत यहाँ ना फटक से जो भी आम कड़े जाई सडनली घर को आसिले भोक लगे तो यहाँ बनईदे पिलाने खुशी खाई दियंती ए मसलाटा मु रखी थाए कहीं मसलाटा थिले ना इजी रे मु बनई पारे एथिरे ना मुझे जेहेतु बटर ना गोटे पीस टी पकईदेवी बटर पकईकरी ताकू लीड देकरी घोड़े देवी तो से बटर स्मेलटा माने राइस फ्राइड राइस को आहरी टेस्ट करती खाली बटर रे भी करती मो पिलाने जेहेतु खाऊँ पूरा बटर हेले खाई पारती तार माने खाइबा पिला खाई दियंती बेले बेले आउ केतल खाई भी पारंतनी माने बेसी बटर ये हेले ना को भल लगे मो छुआ सब देखे मो पिलाने को टाइप रो खाती बहुत टाइप रो समस्ते बनाती किंतु मो पिलाने जो भली खाया पसंद करती मुझे भली बनई थाए तो चलते मोर फ्राइड राइस रेडी छुआ मन को खुईदेवी मोर सब काम सरला पूरा 11टा बाजला सब काम 5:30 डिनर कर सारापर सब काम केते गुड़ाए काम रही जाए जोड़ा न कले हुए आहरी भी रहीगला काम कपड़ा आयरन हो अच्छी फोल्ड कर सब अच्छे आयरन हो जगार प्लेस कर सर्ट जगह सर्ट पैंट जो मैंने पेसेंस नहीं आ जा माने केते काम कले भी समय होनी आहरी रही जाऊँगी तथापि मुझे पारे ना सब काम सकाल बहुत कम काम रखी थाए माने सकाल उठिले
आयरन ହେଇକିରି ଅଛି ରଖିଦେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ଯାହା କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କର, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ପାଣି ଜଗ୍ ଫଗ୍ରେ ବଟଲରେ ନ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ମାମା ପାଣି ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ରାତିରେ ହିଁ ଜଗ୍ ବଟଲ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠୁକିନା ମୁଁ ଇଏରେ ରାତିର କପଡ଼ାରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କରେନି, ଏବଂ ପାଣି ଥାଏ ନା, ତ ମୁଁ ଏତେ ଛୁଏଁନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ରାତିର ପିନ୍ଧା କପଡ଼ାରେ ଗାଧେଇକିରି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ପାଲଟିକିରି ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ନା ଯେହେତୁ ଫେସ୍ ନା ମାନେ ଅଏଲି ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ରାତି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ନା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଉଛି। ନର୍ମାଲ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମାନେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଲଗେଇକିରି କରିଦିଏ, ନହେଲେ ଖାଲି ବି ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଏ। ତାପରେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜ୍ କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କେବେ କେବେ ମାନେ କରେ, କେବେ କେବେ କରେନି, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲେ ନା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ନିଦ ଏକ ତ ହାଲିଆରେ ଥାଏ, ନିଦ ହେଇଯାଏ ମୋତେ, ତଥାପି କରିଦେଲେ ଟିକେ ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ, ନହେଲେ ପୁରା କେତେବେଳେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଅଏଲି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଯିବା ମୋର ସବୁ କାମ ମାନେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ। କିଚେନ୍ ସିଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କାମ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଗେ ରଖିଦେଉଥିଲି, ଏବେ ଆଗେ ମତଲବ ଛୁଆମାନେ ନ ହେବା ଆଗରୁ, ଏବେ ତ ମୁଁ ରଖୁନି। ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଟଲ୍ସରେ ପାଣି, ରାତିରେ ନହେଲେ ଉଠିଲେ ବିଜାର ବେଳବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି, ହଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲାରୁ ଡିନର୍ କଲାବେଳକୁ ପକେଇଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ହଲ୍ଟାକୁ ପୋଛା ମାରିଦିଏ। ତ ପୋଛା ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅଇଁଠା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟାଏ, ତଥାପି ମୋତେ ପୋଛା ମାରିଦେଲେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ କାମ ମିଳେ, ଆଉ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଥାଏ ନା, ଛୁଟି ହେଲେ ଟିକେ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ବର୍ଷାରେ ଠିକ୍ ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପାଣି, ମାନେ ଏତେ ପାଣି ଯେ ସେ ପାଣି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ତ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଖାଲି ଭାସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକେ ବର୍ଷିଥିଲା, ଏତିକି ବର୍ଷିଲେ କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ନା, ତାପରେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ସବୁ ଗାଡ଼ି କାର୍ ବସ୍, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ ଭାସି ପଳାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଖାଲି ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି କି 4 ମାସ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ କେଉଁଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଯେତିକି ଦରକାର ଯାହାକୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିଲେ ବି ତା'ର କିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝନ୍ତିନି। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ନା, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନଥିବା, କୁଆଡ଼େ କିଛି କରିପାରୁନଥିବା, ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଜ୍ୱର ଧରେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଆମ ଦିକି ବି ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ରୁହନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ଖାଇବା ତାଙ୍କ ବି ଖୁଆ ପିଇବା ସବୁରେ ମୋତେ ବି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୋତେ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରକୁ ଆସିନି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଦେଖେଇକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲେ ସବୁ କାମ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ, ତ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି କାମ ବନ୍ଦ କଲେ ତ ହୁଏନି, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କର କାମ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଗଲେ ପେସେଣ୍ଟ 11ଟା ହେଲାଣି, ଶୋଇଲେ ପୁଣି ସକାଳ 6ଟାରେ 6:30ରେ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କାଲି ଦିନର ରୁଟିନ୍, ଯେହେତୁ କାଲି ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଅଛି, ତ 2 ଦିନ ଛୁଟି ମତଲବ କ'ଣ, ଖାଲି ଛୁଟିରେ ମୁଁ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ହୁଏ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ 5ଟାରେ ଉଠିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବନାଏ, ସେଇଟା 7ଟା ବେଳକୁ ବନାଏ, ବାସ୍ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ରହିଲା ମାନେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିକିରି 7ଟା ବେଳକୁ ଟିଫିନ୍ ବନା ସରିଯାଇଥାଏ, ଏବେ 7ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏତିକି ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ ଯେହେତୁ ସଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।